سلامتنا فقري ببزلكم ويبصحكم كبرات تختاتلتنا نلومي زحزنا يوم وانا قدستن زيناتات النهم بفلمارس تزينا أب تغراي وتادراو منغستي نممسرات أب كيدي كمزلو تفليتهم أب دي ساوا نتغارو قفا برتعو كمزلوون تغليسهم أب معراب تغراي بتمساسالي سلاحتاوز انتت يكايدلو تبايلهم جنرال يوهانس ولد جورغيس جون مريد حقناي مغبار صلاح كنجمرنا إلولهم نابحارا مريد زلو حيليناي مطفع مدبكم زلوون تغليسهم بوغن شرارو دما بسراويت ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ሓደሽቲ መንቀሳቀሳት ለው ነዚኦም ካልኦትን ናይሎሚ ዛዕባታትናዮም ንመከተታልኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በመግባር ንኽጀምሩ ብኽብርን ትሕትናን ሓቲትና أب مغلا زتغبر عصو آخبا ميسترات بموصا تزازيمولهم محدرات تግራይ ወታደራው ንخኸውን ሕወሓት ውሳነ ወሲኑሎም ግንባር መራሕቲ ክልል ክመርሑ አርሚ መራሕቲ ዞባታት ኮቆታጸሩ ከመሆነ መራሕቲ ኮር ወረዳታትን ከተማታትን ምስቶም ዘለው አመራርሃ ጥምረት ፈጢሮም ወታደራው ስርዓት ክትከል አብ ስምምዕ በጽሕም ተባሂሉም ወድ ወረዳውን ወታደራው ኃይሊ ናብ ሲቪል ምሕደራ ክኸውን ተስማዕሚዑ ولوت منجتات قبليتاتن قطناتاتن دما بقطتا بنبر عقمي كمرها بحوحات وسينو تباهيللهم دغفتي لوطن دغفتي سراويت حارا مريتن زغونو اب حد وردا صنعت تغيرو توديون اب استدالو معسكر اتيوم تحدثو سلطنا كواب بفوليز تدليدمام كالوت قصعاتات كوهابو مخانيو تفليط زلم زغلو زدقفن زماخرن زلو قجلة هقدف ارترا ويدما اتحدش صمدو مسريتا يزبل زلو اكال موهان دما تفليط اللهم عبزو قدايزي فيدرال منغستي زحابريتا بصيح وديو اي بصحنغن كساب حزي زتفلط نگر يلن جنرال يوهانس ولد جورغيس جون مريد دحر حزي حقن سرعاتن كنخبرين ايلوم لعلواي أزاز حيلتات صدتا تغراي تغرالاي يوهانس ولد جورغيس كابحز زلو حقن سرعاتن أب مغبار ناي كتصالي سراحنا يلوم جنرال مديد نزيز ولا أب مدرغ تلمي مغبار صدتان دهننتن تأمور كوميتي أكالات صدتا زوبا دوبا مبرع تغراي أب كتما مغلا أب زتخايد مدرغ يوم أبت مدرغ وانا محدار زوبا دوبا مبرع زوخونو ببوليتيكاو سلفهم امناتهم يخون كالي الرعاياتهم زبت صحمو قناي دو كبلن أما قزع عدم بزيفر لايك كنبرون كسرحي لهم وانا محدار زوبادو مبرع تقرأ اي تكلالي حقازي بسم حارا مريت كبابينا ناي شفاتو بوتا كوون اي نفكرن قبل دماء تزاري بلهم ابتي حبراو مدرخ اكالات ستدا اتزوبا سرخب جنرال مديد دحري حزي حقن سرعاتن كنا خبر مخوانا نمفلات ستسوع مدرخي زوال خوينو زباوت ستتاو كنتات نمرقاس كل اكال تواليدو كسرح زخليو دحر مبال نربع حزب تግራይ ዝቃለስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ አካላት ተጸጊዑ ክኸይድ ኣይግባን ክብል ወቂሱም ዝኾነ ውልቀሰብ ይኹን ውዳበ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ይኮነ ዝበለ ጆን መዲድ ኣብዚ ከባቢ ዘለና አካላት ጸጥታ ህዝብ ኣብ ጎኒ ጸጥታ ረቢቦ ወሳና ሚና ንኽጻወት ጸጥታን ድሕነትን ህዝብ በመሓስ ፍትሕን ተሓታትነትን ክንረጋግጸሉ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ድሌት ህዝብ ትግራይ ጸገማቱ ክንፈትሐሉ እምበር ተወሳኺ ጸገም ክንፈጥረሉ ስለዘይኮነ ዘይሙዕሪ አሰራራሓታት በመጋድ ህዝብ አብጎንና ከነሰልፎ ይግባ ክብል ተዛሪቦም አባዲስ አበባ ፍላይድ ማተክ ለሃይማኖት አብስተባለ ሰፈር ካብ ሰንበት ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ተጋሩ ብጣዕሚና ተሓፎስዮም ዘለው ዝብል ሓበሬታ ወፂሎም እተን ግፋ ዝካየደለን ድማ ካብ ዝተፈላለዩ መዘናግዒ ቦታታት ምዃነን እውን ተፈሊጡሎም ኣብዚ ሰዓት አምስተኛ ዝተባሃለ እስር ቤት አዲስ አበባ በተጋሩ ተጨናኒው ከም ዘለውን ተፈሊጦም ጊዜው መንግስት ትግራይ ዝምልከቶም አካላት ሰብአዊ መሰረት ድምጽ ኾኑና ይብለለው እቶም እስራት ዝስዕብ ተንቀሳቃሲ ቪዲዮ ነሪኩም ተጋሩ ካብ ጸጉሩ ቤት በአካላት ጸጥታ ተአሪዮም እንትወሰዱ ዘርኢ ምስሊዮም
መንግስት ኢትዮጵያ አበ መንገዲ ሸራሮ ዓዲ ገሹ ተከዘ ተሰጋጊርካ ማይተመና በትባል ዓዲ ከባቢ 40 መኻይን ሰራዊት ከም ዘራገፈ ተሓቢሩም በዚ ሰጋ ሻዕቢያ ገዲፎ ዝነበረ ገለገለ ከባብታት ሸራሮ ብፍላይ ከዓ በአንፈት ዓዲ ጸጸር ተመሊሱ ክሳብ ዓዲ አሰርን ገምገም ተከዘን ከም ዝሓዘውን ተፈሪጥሎም እዚ በአንፈት ተከዘ ሓደገኛ ደበና ኩናተን ጽላልዩ ከም ዘለዩ ዘመላኽት አንፈት ባድመ ደሓን ዝባል ኩነታት ከም ዘሎን ገባራት ናብ ሓድሽ ዓዲ ቢያራ ወዘተ ተመሊሶም ናብ ገዞም ያቱ ግራቶም ይሓርሱ ከም ዘለውን ካብቲ ቦታ ዝተሰምዐ ሓበሬታ ብምባል ፍልፍላትና አካፊሎምን አለው በደረጃ ሀገር ካብ ዝተሰናበቱ ልዕሊ 375,000 ዕጡቃት እቶም 61,000 ዛጊድ በመስርሕ ዲዲአር ናብ ሕብረተሰብ ተጸምቢሮም ኢሉ ኮሚሽን ተሃድሶ ፌደራል ካብቶም በመስርሕ ዲዲአር ተሰናበቱ ዕጡቃት እቶም 48,000 ካብ ትግራይ ዝበለት ኮሚሽን እቲ ቀዳማይ ዙር ካብ ዝተሰናበቱ 75,000 ዝተረፈ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ሰልጢኖም ናብ ሕብረተሰብ ክጽምበር እዮም ኢሎም መስርሕ ዲዲአር በትግራይ ጽቡቕ ይኸይደሎ ዝበለት ኮሚሽን ካብ ክልላት ትግራይ አምሓራ ዓፋር ኦሮሚያ ዝተሰናበቱ 61,000 ዕጡቃት ዛጊድ ብር 5.4 ቢልዮን ብር ተኸፊሉ ክብል ገሊጹሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተት ትግራይ ጄኖሳይድ ዝሰነደ ዶክመንታሪ ፊልም ኣብ ትግራይ ክትረአያ ተባሂሉ በአሜሪካው ዳይሬክተር ፊልም ሜከር ጆን ስታርነስ ዝተዳለወ ዶክመንተሪ ኣብ አውሮፓን አሜሪካን ፊልም ፌስቲቫላት ቀሪባ አድናቆት ረኺባያ ኣብ አውሮፓን አሜሪካን ዝነበራ ጻንሒት ብምዝዛም ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣቢላ ድማ ኣብ ትግራይ ከምትምረቕ ጃኒ ስታርሰን ዝተባሃለ ዳይሬክተር እታ ፊልሚ ገሊጹ አሜሪካ ንመደበር ኒኩለር ኢራን አይዕነወተን ተባሂሎም እቲ አሜሪካ በቀዳማ በልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ ደብዳብ ኒኩለሳዊ መደብራታ ከም ዝዕነወን ምናልባት ናዋርሕ ጥራሕ ንድሕሪት መሊሱዋ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብ ፔንታጎን ብዛዕባቲ ደብዳብ ዝተገበረ ሰልያው ዳህሳስ ገሊጽሎም እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕዚ አዘራራቢ ሚድያታት ኮይኑ ኣብ ክልተ ተጻራርቲ ሓሳባት ተጸሚዶም ይከራኸሩም ዘለው ፖለቲካ ተኸባቢ በትንታነ ናብ ዝሓዝናዮ ዜና ከነሳግር ብሰፊሑ ንምርአይ ድማ ዝኽሪ ጨፍጫፍ 63 ተጋሩ ኣብ ሑመራ ይካየደሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ናብን ክውዛዕ ውዒልሎም ልክዕ በዛ ዕለት ማለት እውን ቅድሚ 4 ዓመት ዕለት 18 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት 95 ተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሑመራ ናብ ሱዳን ከምልጡ ኣብ ዝፈተኑሉ ሰዓት ሰራዊት ኢትዮጵያን ፋኖ አምሓራን ሓያል ተኽሲ ተኸፊትዎም ካብቶም ተበጊሶም ዝነበሩ 95 ወገናትና እቶም 32 ነምሊጦም ሱዳን ሓምዳይት እንተኣቱ እቶም 63 ወገናትና ግን ብግፍዒ ዝተረሸኑላ መዓልቲያ ሎም ዕለት ነዚ መሰረት ዝገበሩ ጽሑፋት ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘዋወሩ ዘለው ኮይኖም ከይርሳዕ ከይድገም ዝብል መሪ ሓሳብ ተላቢሶም ይርከቡ እዚ ከምዚ እናሃለወ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት አምኒስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ድማ ኣብዚ ጉዳይ መልኪቱ መብርሂ ይብሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝተፈጸሙ ዘይተነገሩ ከበርቲ ገበናት በመህላዎም ዓለም ለኻው ዘይሻራው ምርመራ ክካየደ ከም ዝግባእ ደጊሙ ገሊጹ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎችን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ምጽናት ዓሌትን ኣመልኪቶም ዘውፅዎ ጸብጻብ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ ዘይተነገሩ ከበርቲ ገበናት በመህላዎም ዓለም ለኻው ዘይሻራው ምርመራ ክካየድ ይግባእ ክብሉ ካብቲ ዞባ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ግዜያዊ ምዕቆብ ዝርከቡ ተመዛቢ
ተመዛበልቲ ገሊጾም ኣብቲ ዞባብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በኃይልታት ጸጥታ ትምክሕቲ ኣምሓራ ፋኖ ብዝተባሃለ ወራሪ ጉጅለን ሰራዊቱ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናት ንምእማኑ ዘጸግም ገበን ተፈጺሙ ዝበሉ እቶም ወገናት ኃይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ባዕሎም ንጨፍጨፍዎም ተጋሩ ኣስከሬኖም ናይ ኣምሓራ ኣስከሬን ብምባል ዘካይድዎ ዘለዉ ተወሳኺ ግፍዒ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ዝተወጸነ ድራማ ኢሎም ኣለዉ حزون انتهونا سلاحتها وصنتت يغصلولو زولتهم فلفلات ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ወልቃይት ጣብያ ማይ ጥምቀት ቆሸት ዓዲ ጨገር ፍሉይ ቦታ ዙፋን ኣብ ዝበሃለ ቦታ ኣብ ዋነት መሬት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመጹ ወረርቲ ሓይሊ ምስተኸባቢ ነባር ዝተልዓለ ጎንፂ ሰለስተ ዕጡቃት ናይ ተኸባቢ ተቆቲሎም ኣለዉ ብተመሳሳሊ ኣብ ቤተ ሙሉ ቆሸት ማይ ዳዕሩን بوجوداي مريت سر على حنتقالن سيتي نبارت بتيت استقتلت تتخون نخالو تجارو والقطتون أب مفتات يركبهم أوردا والكايت أبيا دجنا نباري زهنت ويزرو بلايتو جرماي استبهلت أبتت أبيا أب استجبر أخبا بمحرنيا تزاربي تبهيلا أي زاربن أنا تجرنيا يزاربيلا مستزاربتهم نايتت أبيا ناي ورد حيلتات مثل نسرح مكايد زهنم أوكا يرجع انقداشت أسيرو نبت أبيا بوليس عدرمت داغينوا يركبم بحفشا بمريت زتلعلى قداي تي صنفኛ حيلي حزون اب لعلي اب وررت زركبو وغناتنا صلاحتا وزر مصنات تنكف كبرتي طفاتات يفصملو تبايلولم كبرات تخاتلتنا نمكتالكم امسغنا سلام نغلو ود سب سلام نحزب تግራይ